আর 15 মিনিটের হচ্ছে। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। কত সুন্দর লাগছে ভিউটা। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो मेरे। হ্যাঁ, ছোট রোলার গুলো ওগুলো পিচে করার জন্য, তাই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ? আচ্ছা, এই রাস্তায় নাকি? গাড়িতে বলে 80 টাকা কম নয়, কোথায় 50 করে? টাউন আছে বলে 50। টাউন থেকে আবার উপর দিকে উঠতে হয় না।